Bonjour mes élèves motivés, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet très intéressant et très important pour tous les pays du monde, pour tout le monde. On va parler du climat, mais on va parler exactement de la COP 27. Si vous voyez, ça c'est un site internet. Ici, c'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde. C'est un site internet français et on va parler aujourd'hui un peu de la COP 27 et on va étudier beaucoup de mots, on va voir, apprendre beaucoup de mots concernant ce sujet-là. D'accord? Bon, on va commencer. Ici, c'est une nouvelle du site Le Monde qui parle. À la COP 27, un accord historique sur l'aide aux pays pauvres, mais pas d'accélération de la lutte contre le réchauffement. Ici, le titre, il est très intéressant parce qu'il attire l'attention du public. Ici, on a un mot très important, la prononciation accord. Qu'est-ce que c'est accord, Philippe? Bon, un accord, on va imaginer le Brésil et la France. Le Brésil et la France feront, travailleront pour avoir un accord commercial, un accord environnemental, un accord qui parle de la sécurité, qui parle de l'éducation, de la santé. Donc, les deux pays vont s'asseoir, les deux représentants des deux pays vont s'asseoir pour avoir un accord, une entente, un accord historique sur l'aide aux pays pauvres. Pauvre, c'est un adjectif. Le contraire de pauvre, on a l'adjectif riche. Dans le monde, on a les pays riches, les pays européens, les pays de l'Amérique du Nord comme États-Unis, Canada, Japon, en Asie. Ce sont des pays considérés riches. Et on a beaucoup de pays qui sont pauvres. Beaucoup de pays qui sont pauvres en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Alors, ici dit que les pays pauvres auront, ça c'est le verbe avoir, auront une aide, on va penser une aide financière. Une aide financière pour essayer de développer ces pays-là, les pays pauvres, mais aussi pour aider ces pays à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est un travail un peu plus difficile pour les pays pauvres. Les pays riches ont des ressources pour aider les pays qui sont plus pauvres. Mais il y a un petit problème, mais pas d'accélération de la lutte contre le réchauffement. Bon, tous les pays du monde doivent travailler pour diminuer les émissions
du gaz à effet de serre ou des gaz, si on parle, si on pense pluriel, des gaz à effet de serre pour contrôler le réchauffement climatique. Felipe, réchauffement climatique. Vamos pegar a nossa primeira palavrinha aqui em francês, nossa lista, tá? Agora eu vou falar um pouquinho em português com vocês. Mas espero que vocês tenham entendido aí boa parte do que eu andei dizendo para vocês aí, tá? Réchauffement. Réchauffement é a nossa primeira palavrinha que está aqui, tá? Réchauffement. Bom, réchauffement climatique ou juste réchauffement. C'est comme l'augmentation de la température de la planète à cause des émissions de gaz à effet de serre. On a un réchauffement climatique. Conseguiram pegar? Então, réchauffement vem do que, gente? Aquecimento. Aquecimento, tá? E aí eu falei, veja bem, à cause des émissions de gaz à effet de serre, gaz à effet de serre. À cause des émissions de gaz à effet de serre, on a une augmentation de la température de la planète. O que é isso aqui? Gaz à effet de serre. Bom, les industries, les voitures, les gens, les animaux. Bon, dans tous les pays, on va émettre des gaz à l'atmosphère. Donc, aqui a gente está querendo falar de gases do efeito estufa. Tá? Gás à effet de serre. Então, eu falei emissão, emissão, emissão. Tá? Emissão é emissão, tá? Emissão. Emissão é a emissão de gás do efeito estufa. Bom, vamos continuar aqui. Tous les pays devront travailler pour contrôler, pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, pour contribuer, pour diminuer le réchauffement climatique ou pour contrôler la température mondiale. Temos um verbo interessante também aqui, ó. Controler. Controler, tá? Controler. Bem parecido com o português, tá? Que é o controlar. Bom? Então, vamos dar continuidade aqui. E se eu falo assim para vocês? Por exemplo, tous les pays du monde ont un rôle à jouer pour contribuer pour la diminution de la température de la planète. Le Brésil, par exemple, a un rôle très important dans le monde. Olha essa frase. Le Brésil a un rôle très important dans le monde. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Le Brésil a un rôle très important dans le monde. Essa palavrinha rôle quer dizer papel. Quer dizer papel. Mas eu falo aqui de papel de escrever? Não. Papel como qual o papel dos países na luta contra o aquecimento global, por exemplo. Então, quel est le rôle des pays? Então, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, o Brasil tem um papel muito importante no mundo. Então, le Brésil a un rôle très important dans le monde. Ici, au Brésil, on doit lutter principalement pour
diminuer le déboisement de la forêt amazonienne. Veja bem, déboisement. Déboisement. O que é o déboisement? Esse déboisement, veja bem, le Brésil doit lutter contre le déboisement de la forêt amazonienne. Ou seja, o Brasil tem que lutar contra o desmatamento. Déboisement. Desmatamento de la forêt amazonienne. Amazonienne. Assim. Amazonienne. Forêt amazonienne. Forêt vem de floresta. E amazonienne, floresta amazônica. Tá? De la forêt amazonienne. On doit, le Brésil devra surveiller la forêt. Surveiller la forêt. Ici, c'est un verbe très utile, très intéressant. Et le synonyme du verbe, c'est comme contrôler. C'est comme contrôler. D'accord? Surveiller. Surveiller vem um contexto de controlar, de monitorar, por exemplo, a floresta. Surveiller. Então, controlar e monitorar. Monitorar. Tá? Monitorar. Felipe, é usado só nesse sentido? Não, vocês podem usar em outros sentidos também. O surveiller. Donc, le Brésil devra surveiller la forêt pour diminuer le déboisement. Le déboisement de la forêt amazonienne. On doit aussi lutter contre les émissions de gaz qui sont causées, qui sont émises par les voitures, par les indústrias, ou seja, temos também que lutar contra esses gases que são emitidos, por exemplo, pelos carros, pelas indústrias. Então, voiture, indústria, ou seja, carros, indústria. E aí eu quero mostrar para vocês, na verdade, indústria, na verdade, é o verbo émettre. Nesse sentido aqui, nesse tipo de vocabulário, nesse tipo de situação, usamos muito esse verbo, émettre, émettre, que é o emitir, né? Emitir. Então, émettre, uma conjugação muito tranquila também, desse verbo. Ela é bem tranquila, a conjugação desse verbo no presente, no passado e por aí vai. Bom, uma outra coisinha interessante para vocês aqui, beaucoup de pays commencent à électrifier les voitures dans leur territoire. Électrifier. Électrifier les voitures. Um outro verbo interessante, électrifier. Électrifier, c'est comme par exemple, dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays du monde, les voitures utilisent le combustible, principalement le combustible fossile. Le combustible, faltou um Bzinho aqui. Tá. Dans beaucoup de pays, la plupart des pays, les voitures utilisent des combustibles fossiles pour leur fonctionnement. Donc, les pays commencent à électrifier les voitures. Então, aqui, pessoal, eletrifiar vem de eletrificar, a ideia. Ou seja, tornar os carros que usam combustível fóssil como carros elétricos. Então, vocês podem ver esse tipo de verbo, esse tipo de situação, de vocabulário, em um texto, em um vídeo desses sites Le Monde, Le Figaro e por aí vai, que falam desse tema, tá? Então, électrifier é o verbo, combustível, faltou o B ainda aqui, que eu tirei esse B, combustível fóssil, ou seja, combustível fóssil, né? Quais são eles? Por exemplo, aí nós temos essence,
diesel, por exemplo, essence, diesel, ou seja, gasolina, aqui é o que? Gasolina, nós temos o diesel, né? Diesel e por aí vai, tá? Se eu não me engano, tem um outro Ezinho aqui, diesel, tá? Diesel, tá? Se eu não me engano, tem esse Ezinho também. Acho que é escrita a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente, tá? Então, diesel, essence, tá? Então, essence, diesel, são os combustíveis fósseis, por exemplo, que aí a gente pode falar no geral também, essa palavra vem aqui, ó, pétrole. Le pétrole, il est très utilisé, par exemple, dans une économie d'un pays, parce que les industries, les voitures utilisent beaucoup, par exemple, du pétrole, d'accord, utilisent beaucoup de pétrole pour le fonctionnement de leurs économies. Donc, le pétrole, jusqu'à aujourd'hui, il est très important pour beaucoup de pays. Okay? Mais il contribue, malheureusement, il contribue pour le réchauffement climatique. Bom, então, isso aqui é o petróleo, tá? Petróleo. E por aí vai. Então, aqui é um pouco de vocabulário mostrando para vocês. Eu queria pegar um aqui. Bom, a gente viu o déboisement, que é o desmatamento. E se eu quero falar, por exemplo, o contrário, desmatamento, agora eu tenho o quê? O reflorestamento, eu tenho, né? Então, vai ser o reboisement. Reboisement, tá? O reboisement, o contrário do déboisement. E nós temos verbos através dessas palavras também. Nós temos o déboiser, que é o verbo, que é o desmatar. E nós temos o reboiser, que é o reflorestar, por exemplo. Opa, faltou um Rzinho aqui. Então, qual que é a minha ideia aqui hoje com vocês? É mostrar um pouquinho isso aqui de vocabulário. Uma palavra que me fugiu aqui, que ainda não coloquei para vocês, só para a gente finalizar, bon, la COP27 se passe en Égypte, c'est le pays en Égypte, et on peut dire que la COP27, c'est comme un sommet du climat. Sommet du climat. O que é isso, Felipe? Sommet du climat. Aqui, pessoal, nós temos uma cúpula do clima. A cúpula do clima. Sommet du climat. Bom, a minha ideia aqui hoje para vocês é falar um pouco em francês de um tema mais específico, claro, de um tema mais específico, e mostrando um pouco de vocabulário. Eu vou deixar essa lista aqui para vocês, tá? Vou deixar essa lista para vocês, podem baixar também, vocês podem estudar esse vocabulário e tentar criar frases, porque isso aqui é muito interessante, porque é um tema atual, né? É um tema que está sempre sendo discutido em todos os sites do mundo, em todos os países, então é muito legal vocês terem esse vocabulário aí, para vocês começarem a usar também no dia a dia. Agora é colocar em prática. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.